Écrire un programme qui vérifie si un nombre est Armstrong. Par définition, un nombre est dit Armstrong s'il s'agit d'un entier non nul qui est égal à la somme des puissances n de ses chiffres. où n donc le nombre des chiffres. يعني إذا كان العدد متاعي composé d'un seul chiffre لازمني donc je fais chiffre avec à la puissance 1 donc باش نلقاه هو donc tous les chiffres اللي هما composés ou bien tous les nombres اللي هما composés d'un seul chiffre ce sont des nombres Armstrong. sinon إذا كان il est composé de deux chiffres donc لازمني نحسب la somme des chiffres à la puissance 2. S'il est composé de trois chiffres, donc les unis la somme des chiffres à la puissance 3, ainsi de suite. Donc, je la somme des chiffres, ou le chiffre, les unis à la puissance de n, où n est le nombre de chiffres. Donc, هنا نشوفوا un exemple d'un nombre Armstrong اللي هو 371. دونك أنا باش نخرج لي شيفر اللي هما 3 و 7 و 10 يلزمني العدد هذاك نقسمو sur 10 à chaque fois. Donc في الريست de la division euclidienne باش يظهر لي un chiffre. donc على باش يظهر لي اللي في الديزان اللي هو 1. ensuite donc le quotient هذايا 37 نعاود نقسمو sur 10 donc تظهر لي العدد الشيفر الثاني اللي هو 7 et finalement donc باش يظهر لي 3. donc باش نوقف انا القسمة هذه إذا كان يظهر لي donc le 0 في الكوتيون. donc je vais m'arrêter de la même façon زادا باش نحسب le nombre de chiffres. قبل ما نعمل انا des divisions باش نحط un compteur كل مرة يحسب لي le nombre des chiffres باش نجم انا par la suite donc نحسب la somme des chiffres à la puissance n اللي هو le nombre des chiffres. Alors pour le faire باش نكتبو deux fonctions. donc في المرحلة الأولى لازمني نعرف النمبر دو chiffres متاع العدد n اللي عطيتهولي. ensuite باش نثبت هو Armstrong ولا. donc باش نثبت النمبر دو chiffres لازمني نحط compteur initialisé à 0 ونقعد نعاود نقسم ال n sur 10 plusieurs fois حتى قلنا نوصلو لل 0. donc هنا في l'exemple متاعنا 371 il est différent de 0 donc يتقسم sur 10. alors le compteur باش يولي فيه 1. ensuite ال n باش تاخذ comme valeur le quotient اللي هو n في 10 donc باش يولي في ال n ثم 37 donc c'est un nombre différent de 0 donc باش نعاود القسمة والكونتور باش يولي فيه 2. donc باش نلقاو في ال quotient 3 aussi c'est différent de 0 donc باش نعاود نقسم sur 10 والكونتور باش يولي فيه 3. توا كي باش يظهر لنا في الكوتيون 0 donc ال n باش يولي فيها 0 donc on va sortir من البوكل هذايا وال c déjà ولا الكونتور نتاعنا فيه 3. donc في l'exemple هذايا le nombre de chiffres il est 3. باش نثبتو ensuite est-ce que le nombre هذايا Armstrong ou pas. donc قلنا لازمنا نحسبو la somme des chiffres à la puissance n. donc la somme aussi elle est initialisée à 0 on va extraire le chiffre donc كل مرة un chiffre ونزيدو donc نزيدوه للsomme tout en calculant donc le chiffre هذاك à la puissance n. donc juste احنا on va sauvegarder une copie من العدد متاعنا n pour faire après la comparaison puisque احنا الان باش نقعدو نقسموها donc لازمنا نخليو منه une copie باش في الاخر نقارنو العدد هذاك ال n par rapport à la somme des chiffres. alors هنا donc tout d'abord la fonction هذه elle a besoin d'une variable اللي هي l'MBR اللي نسجلو فيها donc le nombre des chiffres. on fait appel à la fonction nombre de chiffres de n. ensuite donc كل مرة قلنا باش نعملو une division donc le reste de la division euclidienne هنا le reste باش يظهر لي فيه un chiffre هذاك الشيفر donc باش نحسب له على puissance n donc
باش نستعمل الفونكسيون بو اللي هي تحسب الشيفر متاعنا هذايا على puissance MBR اللي هو nombre de chiffres de n. Donc je vais répéter traitement هذايا jusqu'à donc arriver لل n اللي هو égal à 0 et à chaque fois donc باش نعاود نقولو donc le quotient عاود اقسمو sur 10 وكل مرة نلقاو un chiffre في le reste de la division euclidienne donc باش نزيدوه للصوم. إذا فخرجنا من البوكل while هذايا إذا كان لقينا donc الصوم des chiffres égal للنمبر هذاك n اللي نعطيتهولو راهو النمبر هذاك Armstrong sinon ce n'est pas le cas. Alors في le void main donc il reste que d'appeler la fonction Armstrong elle est donc elle permet de vérifier ça. نشوفوا l'exécution. Donc نشوفوا par exemple قلنا 371 donc مش يقول لي ce nombre est Armstrong. نجمو نشوفوا un nombre composé d'un seul chiffre par exemple le 7 donc مش يقول لي ce nombre est Armstrong. Par contre كاين عطيتو عدد ما هوش Armstrong donc مش يقول لي ce nombre n'est pas Armstrong.